أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondo njitamkao yinu ano wajihunda obonze mwe Komor Wakomori watukufu ikaonga nyiharuma ya mabehewa ya prison harumwe masiwa yomane rumombe yao ni mrohe yao haraka na unono na afya mrejei harumwe makazi za kikawaida. Wakomori ikaondo mlio haruma ya mabehewa ya kizihiro ranguho ndani hata bonze rumombe yao ni unono na afya wajao mrejei harumwe makazi mwede matsahemesha kikawaida ya hanyu. Wanazoni wa Komori walio hondani na bonze hautsahemaesha netoma ya maudu rumombe yao ni wajau msomo mwema na bahati njema hemesha hanyu mahsusu lwana nyasika onga wanembwa na inu walio uharuma insi ya Senegal nanu walio haruma dunia pia. Kwezi wa Komorika onga mnidungao emakatika onga mjitamko yanu ano wajohundunga baada vanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si onwe manama hajimbe swali hakahafishe ukayangu jonji en direct ika 14h30 mimetskati fikirini njie 15h amfikiru kambe seka jakaya ona ye publication ya hangu ikawajibu nretarde mbabi ili nimbulia ya njerangu engeni jeninjie yuondesha sababisha na raporte wakati na hansi natsu kazale raha humlinda ya timizi iliri tijari njia na wazima uharumwa ze direkte kao musanifu mzima ndo wananemba na hini. Ibengeti jabanu kwezi wanama watukufu kao zensu zinunga mwanao kayanga mitreza aktifu haku haruma hufanya ze direct. Ngwe kao kazi japaruka kwa hinda wangu juusha holi honde namna zenongo zilio na kwa kaya ye mrikao yofanya hazinu haku ufungwasi demanya Sabdal Abdu Hassan rijuao mahaleka ondo ya taliema katianu heze balbale kaundo ya dungwa onizo ngio wajibu si wanaanya heni jonde nafasi mahususe zijirio harumayensi hususu anongomeni risane rdom juzani ilimke hashiri na ubenulia wala watsuanza rambeze kweli wadozi lutambi habori zambao. Ibenge kwezi iti jabanu tibali ya madandaru imadandani wasiswa video ya abo botasi kao ifanyiwa no anru wa hedi diaspora wa hele jirale tsandraya hamamvu walio harumansi yinu mahususu harumomji wa pari wakauonesa ukayanga nzo bafanye mobilisation ya hetsandra hamamvu uharumwe MGPA hunu Faransa sha o mji wa Paris usauri ya bismillah ngwanza usikwa maudu wa wapare wa Komor wa Tsandraya haswatan haenda waonane handongo wazitanziani madhumuni mshinzo hezi jirio bonsi juu mahususu harumwe kapitali ya hao ya hetsandra hamamvu. Ebengelo ndele swala la mwandikao holiho wanika ifurswa ne amri yorongolea uharumale kalma linu ya uonesa na ushukurie nama hajimbe swali hiba zibiri tout à l'heure shanga mjordiba ngundu dinzibire haukaya inu communication na bola dhima ridoi pase haku ili wandu washinde wake ajur ilonde le funvu la mwando njoro ngwabanu nsojoka mle haukahe nizwamba pia ngazijon hamba usiku wa maudu juma ihopari emada ya bili ngejonjia harumwa ye question ya husiana nezelongo kaundo zijirio hongomeni gasina nsunne ngandora tsahensunsa tongo zahele jeishi lanja harmom jansujini ye zajirata mpaka leo hindini ye hawa ya nsujine makatirlo niyo inungio namne ndini ye za investigations fanyi haoni nusu ya wananyasi ma journaliste eske nga ona information pia necessary za ushinda wazionese aukaya emananyasi umedimsedi haka harumwa interview yahe ne mananyasi ubedila himshangama rimshukuria uzijitalizahe shanga bonongwe kawe mananyasu beidi katsina za information kaya kabwandu watsukoza nsujini na halabu ngabwandu wakoza ngabwana nyasa tawabi hata wafumba misiwa wakauholwa majinele jeishwardu wa jusiwa watilo magarini emafotomi ya ono ngabo yatulwa minoti akausambangeu ngabo mamona atulwa hama hakautulwa papie hombuani wala watoto wapasulo mbuda ho plasambo mna malevu ikaundo wapasulo mabandez waremwa zembuda zahe zemeza za kaudore lwe karata hata wafumbama sinavumbaze isima ukangwa wakati unu umagobani
ilinsi wenjezize shanga mjombenulia nukaya nga bandu wakoza wa ulaya ne polisi iyo wiyo nga bandu wakoza walo matraumatiza walo malahoni nga bo hana problem zambade za roho za rejei ngarjobira mbabiri monesene haweheli ya ajiri toujours yeo siku alongi oje yeze procedure za huandu mbabali kumani nsujini gizo daraja ndini leo yeizo wafikiriwa warendetse na dazibi nga mjobira haruma video yinu hahumjuzani ezijiriyo yemadararu jojar masuale kauli laiya mbesenga sina nusuncha shibanu zale raza ma journalisti na wananyasi wa hezerezo paraporo ya gouverneur munyibaraka sediswali president hesente ukaya hafanya fito wakatunu ngemaure garjoli birambabi hauonesa na wambao kaya jirande yena Abdala na wambao ndongozi nji ya haila namna ya hatu no uoni wa hatu garjohone sale suala la husiana na mbanar wanoyinu hauraji sashonsi piare lewe ritijobali wa haruma sistemu ya hanza rowele wa ora hawatsohelewa ritijaritilo haruma ngame kao sonsi pia ngio wajibu ni mria juwe obananzo ndi azubisiwa ebengenga mjofanya mna analizi wa hangu perso wa uone sambabi zenongozinu na utsahe mobilisation neze reaction za heni bavu na heni mru harumwezi jirio haruma ensi ngio wajibu rizirejei sina ukamle haku izode zema dandaru nombo mnyezi mgu nsisi ngarebanu nisane ni kronometre nsike haku hautsahe mtajitena joka na jitihadi wandu wenji weishia kwezi wakomori watukufu do uone saukaya madamando ya hangu do uone saukaya wandu wa hetsanda hamamfu mahususu walio harmu mji wa Paris baada wakansi waonana wafikiri heza nongozi jirio harmu kapitali ya hao ikawo tsenayo ndo kapitali ya henyafu ambaya sujini waonokaya kwa na ujaudaza hele suala linu haukale suala linu lirende hadziro haukaze nongozi jirio harmu mjan sujini sirendao wakazi wansujini neza amali za nsujini ikawo izo kazi jakansi zaho wansujini shezo zaho wakomori waonokaija wakati ojusaleji haukaze nongozinu ngizona namna yokaya zihunde shawiri yode mane kao watsina utsansa wandongwe kao nsujua izo wapanga wajende wambio wetsanda hamamfu shaizo wajohamba wenjeza juma izo ya bidini zibenu wenzimabari dokaya ngwanzao waparowa na wahetsanda pia osikwa maudu mahususu doanshio haruma wa mji wa Paris ramdumduhazi ramnaijana ramuume ramshe renotabilite remakadru wa hetsanda ya haina janibu ya mwana wa hetsanda hamamfu ujihundo haruma mji wa Paris wa usiku wa maudu haruma 17h ngwa walindwao iho la Courneuve ikawo mebidio wa iho parke ya la Courneuve ndi hojo kahonana sione sabo hajimbai hazone sambabi ngwa jorenga lesa 50 gola gara ya la Courneuve ikaonga joko henda harumwe direction Yastin ikawa jabo la Courneuve pola gara ngwa rengao le bus 150 ikawo le bus ilo ngalendao a destination Yastin yonde direction a jorenga le bus ilo ikawa lirenge ngwa jo savonsi o haruma ye station yamba o cité Floréal yondo bahani kaongwa jo sihanga bwe parke ya la Courneuve yabo yondo mala jo kahenda waonana zonongwe kawanambia nenjeze juma zenongo hizo dokaheni mduna balum swafwahe enulone dawati na balie hauka badala hizo tena jokenda wahambe nezenda zuendo wahare ne mashauri ndo ayatsahe uharuma zenongo zijirio harmo mjansu jini kaondo kapitali ndo usowa hao siku leo unu ikaongwa ujomwao shatena ngwa jorudi tena waombe dua ya heza nongo zijiro nsujini na usahili Mwenyezi Mungu heza nongo zinu ili waunrehe shawiri Mwenyezi Mungu ya jahiliye sindo mjansu jini bahi shade masiwa kamili waparihanihe amani ya hoana si waloko mori wahafadhihe nele gozi shamvui kaundo shurumili wao haina mji na haina bavu neensi ebenge warirumu si wakalimanika usirongwa haku uharumazerezo sosio yotsi mpaketso kandami aritila nsujini shema na mahajimbaye hatendazi tekeleza yabo waone saukaya rimjuzeni nyi wananyasi wahetsanda hamamfu aneni mwana wahenga zija wahe komori ujonone maswila hawenda armwedu wa hiyo haukaba andedu wangwa jo shawiriana shayo la dhima wakati ongo jo huja ukaya wandu wake nsi wazima nisayo onana shahena mdu ujiono favorable hena fasi ya hahi maudu juma vosa ya kume no mweja ngwa ndao harumaye parke ya la Courneuve ikawe kamru hawasuli bola gara ya la Courneuve ngamdeja iha mwiso nonese gujorengale busi sa 50 ilendao e direction Yastin
ya sebo nsio bahanu bambao Cité Floréal yabo ngabo parke yabo nduna bale msohafu ngabo ze telefone abangizo no msohafu tunga jo telecharge za application za Muslim Pro na izo pia ngaba jonda bomba dua yabo oitsanda hamamvungwa johonana wakensi watu alie le shawiri la hezandonge kao dozire mao mjansujini za tendelwa ne ye serikali ya gwanzima ikao wahimiwa jomowe ye sharafa shahenya fuambaya ye sharafa shahetsandaya nando mjansujini kao zomengoni mweze nguzo za hekomoro ebenge hautsahansi tene haku haukayo information ambese kanga mziwe video inunga mjorinde jay ketatsu hansi exception ba hukando wandwa hetsanda hamamvu shedunwa yo haina mrungu jojo henda wakati wa homona no hao ngwa jojo wone sela ndo akao fanya no ili wakensi wa shauriane wakati huo yode zanonge kao linikwe message yori paseban yabo ngiona ro mashababi wa daula haki reze kolektifu roandu pia wandungwe ndao wendo mbedu wa hiyo banda yabo etsanda yangu ajokansi watu alie le shawiri la hao nezanongwe kaundo ziremao haruma yetsanda hamamvu na de kapitali ya hao ya nsujini wakomoru watukufu ngamjio haruma le suala elabilina de la husiana nezanongo zijirio harumu mjansujini ngasina wakati banu ngarizambao henusiku kanzano nesoka ya le shawiri linu siwanjira litualilia ngabo wananyasi kao rumambiani waunga makadro wa humjansujin ngabo wanazijana warumilwao harimazeno ngozin inu siasa hene mrungene janibu ya ujwa njia ya isuten yonde demokrasi dingo hamba beshengo jokango rendo naisha hambango tene abongo jezo fanyao waima hui wasili wakati tsindo wanru onika wanru fikira harumwakati kao wa wanru warikazamaha onjwa wao mabani hatu onjwa ngabo wasomana asi onjwa ngo una ankliha nasi wa unole juanasi shayo wajibu wandu sherezizana demane kaori mwambia nuka ya zenongwe kaundo zihundao mjansujini ngarudo tsenare insiste represize ilo wa komori pia wajue le kalmalin linu tsikalma la husuyana nezo ndongo za husu ya sherehi ya independence yo kansujini wa himi wa hezale jimbo la taifa haukayanga josi butiri mwambia nukaya ngabo miji uharumwenga zija wafete sawa na nsujini tibahi warumia dera zinji raha nezele razatsu timu mengomiraru dakika mongomiraru samahani zafanyi wabo plus rujun nsujini kabwana nyasa armwe miji wahima waheza wafanya defile wafanya konferansi ya mijiti mizimijimiranda ruhenda ngarizi juwao rangwe bambao rangwe hambu rangu ye hamahame wa usikula uo wanrupia wa sherehi harumwenga zija karitsu juwa purukua yekanda bo yatsokayo nesuokabo de opposition do wakansujin hau wei governor mwenye baraka de yakansujin wonde yakautsahwa yoketso sababisha mji pia utsorengwa otage hawandrikao awotsi ibidike wa permete mju sanctionewa sinde hali hiyo yekaye feti hamadizo humedi msedia hamba ishonde shakanza shi sanctionewa yabwe sanction tso jokorengwa armwe mabavupie kawe fete ifanyishiha shaze nongozinu ngarijuwao ye manadamu ikao nyinyi wandura hamtso humjuwao shamtsona owana detail wa hai yemru yarengensi ya hatu otaji mbabalu kumani woyimru arrogant woyimru kawa jehansu kaya heni mrulo nankila nae katwanza mono bavuni yatijomwekeza au hamshindi fikira woyimru kawa jehansu kaholiho lazilana saba za hahe nelana mnahaho mala ya kaya gebidio ya profitebo haribanu ya oneso kaye mruojo ka mru hasibabu ndabo ya kaya leongwa mbangera isi na unura isuka oko javalide wa sonsi pia riurejete na siutseha wakatirisha uhumedi msedie no ana anyangwa mbao kaya ye raisi wa heda ula vanu lesu alangilo makini wakomoringwa ile wao raba ngabo mbangera isa hata 2021 ngabambo karangu 2019 ila afanya zelection hiba katira isi ya ukaya harwari ya sharia hatuwaze mipaka pia wandungo uharmwe balbalai ngabo wamkubali ngabo watu mkubali jusqu'à 2021 yabo zenongo heli zikao huja inside heli mraka wanzare ngensi hamvu harumwa katika ungasarma karne ya 20 no mweja yo karne ka wanadamu pia abuhematso ebengeza nongo zonda nsujini ngari mrejeza unukaya Lukman hende harumwe plus yamna malevu nsujini hambiyo wana wansujini wakabo kaya tanke kam jasede makubalize amrizende siwaone yezi ya mze wahangu basingari mlabionu kansujini kamno parwanshi haman yabo dejarele wokaya inu reglement de compte ya famille na mji na kabana famille ya shinda mji sirikali ndedi ngo shinda mji
shoba hanu mbaba lukumani na lukumani warumia wanzo washinde nsujinindi waritetison dabo yakangwa unaleje ishi no wana onde sole jeishi banumengo mo hodari wambaba lukumani dokaya yekangwa nzonde yarendembi mahala ya utendeza wala wenyile bavu na mtsone zijironzuani voyanzo ya sankade nzuani harenge wala wana wanzuani wabidi wale okanzuani nganzorendo anayi waondo andu ya watendezo hosoni watsambaze nzuani ili hindi ilo wanzuani wao wareje wala na nyao wamdi wazokaende ya puso wandu wala yende yarende nzuani nayi halafu wakatulandro adoja uvumba wanu mustadrani wevumba Anisi Shamsudini wevumba wala na balazila pia komrufanyo watsine amriya haja mono fumbuni ngei hongu tsimbo kufuru shabo mria mtendeza wa tendeza belu ilia jonjonja fumbuni ya jomwe fumbuni belu ya lojuso ane hansiwa na balaye yende ulodingoni mweze amri zila pi zenongozi jiro mahakam Mohamed Abdu shabala zila pia Mohamed Abdu katsufanya watsinaye izonrabo hanja harumwe nsandra ajom jansujin warenge prefelo yabo no wandu wahe walo yabo hawatendeza ili ridojo molana na baladi ngoniende upangwe mishinzie wanika werumia ye hamahame dehe lionga mzionao harumwe mji wa mbeni Salim Hassani ze alikarani wandu wapya watilo abo wandu wajomo wao ili mru adoju sema tsuambo inde mwana make kadisa na balaze amringa zila umala hundwa jini hata humala pia yode hali mbaba lukumani ya jereo donku ye strategie kandu wasa werambuwa ngebido wandu wa hundenda mna yoriposte harumwe strategie yenga nzo wandu watake ndi wandu nzo watake wala wandu kandu wa hanse mishinzi yabwe wa handani ndaye ne mwana hahe no wandu wakubali wakema komplisa ukamri ambandongo mruti tsorenda wao kwa nojo hevitewa waondo ananyasi waonga simiji mizima waorila mabavu mazima sharangu wakubali warende zila ya bidiwa zirendendo na hii yabu wakati wako ajasungu hananyamdu yabu wakati wako atina mahabano mji izondrabu mambaru mwazetare ukamtumevo ya kaulama kende Madina hakahenda dingo ya unesoka kajadwaza maka hai yebanu leo nyinyi wananyasi wahu watu makadro ramba wa mji ekati makadre ya dirisha ngamtsingojo kubali mtsodoru mwaharu mrubani hanyu na mwana hanyu mwejamwe minyamiji ya hanyu yebenge kwezirikanza rumwelezenu kamba lukumani na lukumani do wandu wazingara zenongozore ndo mjansu jini nayi an complicité na wandu wanzo faida zao nafsia harumwe miji ya hatu ngizo harumo mjansu jini na wanabao warumwao ni wala wandu ikao bao ngwanzondeze faida zao hambaba lukumani wajaoni kwa wanandongono ili wafitini wanjemalahoni wamenyandongo ezajirindo kaya zedega zifanyishiha sizirejezari mwaze direkte zabira sinauzirejei shayo nanzona mbele ilonziro ikao kaijavumbulo haku dabandamba ukaya dabo humedi msedie ya kwa huzisa ubeidi ukayeba ne magernati bokodele kanu wanzo atsambaze wandu deja shetendwa ke jabidi shifanyishihe yabo deja ke jabidi ke baka gernada ukakasujwa pourquoi sakadwa bili ngwambo wakoza wandu wakoza wandu ngabo wandu wakoza tangara amjo sisema foto katitimize directe inu ngamjo wona palamone sozenchashi ngamjo wona zemeza wandu wakaudore karatane madomino uharme place yamna malevu vala valoyer yane posto bokobo ju harme antenne ihondi hole jeshi la lahima la kodwanga lo mjipia le vurizema grenadine magaya kayo yatsambazo harma zenyu bazatoli ya vurizo harma zenyu bazatoli zakabo dahinga mjona zembao zahezemeza za kodorele karata zivunzo avunzi wa zembao zila zikaurelo watoto wao wa watoto atatu timizima 25 bahiwa ili uharuma oanduma waona harme magari raya sisa ze video maona yao kao mononga bo yatulwa papiombu wanambe sifala korohadam ngabo wasala zo hamba atulwa menoti watoto wala wakawafumba maheze mbuda hizo wakaurem waremwa mbuda hata wafumbama warenge maji mananga bo msiribala wawaholea wawalamwa wardiwa wadungutse na waremme hata wahezo garin yabo waungwa uzidoro ngwa mde kiasi yandu mengomira ndaruna wane wazingaro walomde watsingwa walo harumwa mbuli haya ngabo wadzaza hatu no wako ne makoko hatu no wabaya hatu no wandu benge mashababi shawalo na zero badezaro wandu hao wenji ngwa haruma problemu haukaya ye magrenadi neze armu za kaudiha harumo mjansu jini kiasi ansu neza kaulila hamamvua ngabo wandu wenji kango matraumatize yabo mrati kensi hadolindo kanga manzao yawe bila ho wandu ambesekai hawaija wandu ngwa osiruka kwa tsule jaitsena yodesa mjohishia owajoka udobabu siwawe jitamka we hamba isayonga mjojwa zinji haukaba naba hawa nsujini tujura tampaka daba ngo hamango harumwa tabir rahandu kwa tsu jonji ya habata kabatsu kansandro ayili yekamono jana
ubeida ko babu sasa alimsaadi harumwe place ilae wala wakaya bainga mashababi bala wajuha wakota wapaske jeshi tene kobira vane patrouille yonsujini toujours parce que ngwa una liste ya wanadamu wa watsahao wakawahimili Abdala heze mbana zinu na wanadamu wakahimila mwenye heze mbana zinu uwandu wawe makati yanu waroha makazi hamuda haujihifadhi wawo wongo haruma patrouille ya ulinde sawa johuja en complicité no wandu wawatia uharumwe miraya ne malaho walotunde ya rejom jine yatsu rejei wavewa sihewa warenge raha ngabo amana ukaye mizinga ibunguza sharaha kabati hawa ya ukaya uandungu ajirasureyo ukaya ngwa ne liberte ya hao hamande heli wako kanio wakanso mabangweni wakanshao ntipia ngo yabo wavean civili ngwa abirili yao parce que tant que Abdala na munyibaraka kwa japarisiwa yabo mjansujini mengoni mweze recommandation le jeshi la njeho la nikiwa ketsubiduke huri 100%. Ebenge kwezi odemana ranzori juzebana wananyasi he message ka odore parisa ngaritoa ubanu karitsuyeha haukabanu nganza orido juwa nezi jiriyo wananyasi wanikao do wahimiliaze nongoza ka ujiri nsujini wa nsujini hamadasi wajuha mjuwao kayangasi na wakati munjibanu uharumwefa yahu wanashi wa moroni ndio hapo ndipo wafanyi habu njilo yabo warengwa kararizo ko mjansujini ulabo wandu wakawatendaze nongozila walandu wa nsujini wandu wao mjansujini nenyafu ambaye netsanda waja wakauha wawahimilia wambo kaya nsujini kedola wafwaye wandu wao waja wahundu sanction mumja nsujini walabwa par la suite ngabo wandu ikao wende watsaha wajitsaha swamaha walibie mau ngabo wandu ikao hezitendo wakodo hamba uharumaze radione ze Facebook hata mpaka ndaba hango walabe harumu mja nsujini ikao omengo mwandu aba hainutsena wahimiliaze nongo zinu zijiro nsujini leo izo zitista ajabishe abongara tungovumbwe za nsujini shezongizo mahala pia ngari zijuao ukale wo yenda umao mndu ngiyonguoni yowandu anungwa pango mpango endi wajuha banu wasi haruma mjijirani mengoni mwe miji yazingiza wo mji wa nsujini wende watsaha mzima mengoni mweze sampanga wa hetsandra hari gwanzo wahunde kompromi okaya wandu wende wafanye suluhu yokawa si hende wani mbaba lukumani ilize ndongozi ziye nsujini haibuya hao bahe eltswada ho uo hawarahoriho katina ndongo yatsu wamba hambo kaka zijalingana nanyi haeleo kako eliba nunga wanadamu ikao ngwa jojo ujone soka ngwa wastanrabu ngwa jojo jone soka ya ngwa zitswadaho shaze nongo uzoka zitsufani hani haoli honde zitendwa yebenge balu wanadamu wala ngwa fikruka balawo mjiula ula mjika mnungu jojo kansa mbezo anzao rendezo anzao na mwene aibu amadiyo yekanyi nyi mwenda mwalarisa kamtushindo laria ukabale ijalotsila mzima ya baba na mjondongo mrenda kwa wandu watsingo shemizi nga nsujini wa utido wandu wa husuya na nezefami Abdala na munyibaraka mwambanga mwarendo nai shawodo mjansu jini pia na woti wa mwinyi woti wa Abdala woti wa heni mdulo kinyume na zalibahi shahata nyinyi wana wazingaro waonga wandu wa mtusheni yabo wandu wa swao nezembadi wandu wa mtusheni hauko mjansu jini si wandu wazima woroneko moririlo bandu wazima ngojo mji mzima yebenge ya baba hamtsikensi ngamanzo mziyele babu mali sisaka mtushinda mdamba ngamanzo mde mwapwe wandu wende waone wandu wansujini wandu waone baba lukumani zenongozi ziye yekaha mmenaseni na munde nongo mumjibu womatushindo fanye mission heli ya abidi shamtire jaiban sujini hulatsima ala hotsorwa rajau benge mwamba mzalongo meniho yebenge kwezi rikanza rudomone sani ukabanuye mapitna bano wandu wapeu bano wandu maadui kwatsi banu wazima ngwa uhatoba hanula lawe nao zanongozi jiri yomonao o wandu watsingopo wandu wefanyaze komplo wa wandu ikaure ndangalia mrungu parwa na aibu hauka mnungu tsojondoka woide mwananya ombebe mzima balango tsopwe mrende yarange mwananyu gotso jondoka wo imndo ikawo imjomba hede mbaba hangu ngotsingopo mrende yarange mwana mshomba ba ze problemu izo pia de heliza nongozi liyo yoke jaka nsongo menibahi ndio mala pia shangara mbao zinu zajiri ebengengara nzori rongoze o wandu wakemaki inukaya yezajiri li unkunyiha shakali jatia wandu ngwa yabo wakoza bien sûr ngabo ananyasi walowe nji wafungwa izo ndabo ngabo watsufungulwa senongo salim sandi ya hamba ngabo wandu watsufungulwa hata mpaka leo na wandu watsahwa raha watsu parisiwa wandu wata wa makazi mashababi wansujini wata walo misuri ni watsingoenda mbio haukaya wafanywa listi no wandu wambaba lukumani haukaze nongo wanzao ngwanzo warenge batike mdujo hezaji oharmo mji uo katido kawakene liberte na wandu walo washa nsujini ikao kwati na lejilo liheza nsujini yode mana wanzo warengo mji par la force
halafu zeno ngo izo kazi mkinishiha haukangwa ajijua ukakwa na ushinda ebenge ngaibu zeno ngo sanzo zifanyishihe ngari juwao kaya mbabalu kumane entere yahe ngwanzo asiseduku harumwe jimi huu yahe yekomori pia ngwanzarengeni mwana uwaliyo harmaensi ya mdende sihindu no ili ado wala yeye yode mane kaole oo yeitsandra hamamvu wa jusaleji kwamba zina ujwa hende halinu kena ukiri na yonsi tsonesa zinu za hetsandra hamamvu bahinga nzozi juhar mwe mabavu pia yoka uyo mengo ni mwe mada njoka ujabanu nonese ukakarina ujwa mweshe halinu ngiyo wakati ijo wakati okari jusemaji ijo wakati okaya heni bavu o harumaze nongozi jiriyo pia bonsiju kwezira tukufu mahususa mchodo ngarmashesi wa shangazi jeka udomimi na alaya ntuo na hitwa shahenga zijaru mazenga zijazo mfukare watu puha mwana ikao leongu walio haruma zembana zinuri wanao ikano nenda fumbuni yabonga rjohundo ka ilarifunge yabo no katsaechi yekam jazanyu ziwaninga mjohuno karika na depute sidi wabokati ya wae cheda yeri rendaza tumo horo rikana idibana rijaza tumo roninga sina ilbaruani nga sina wanada mwenju walio yabo ze razida wanrao pia ngo yabo warende rushitso hindu rendo jaza to armetsandra monese munyibaraka mono wandu wazingara bonsi pia wobongo na ngwawali yao nonga mwonawe zijiriu mwende hame parei amjohunda ze karihila mone Muhammad Ali Swalihi wandu wao pia wazingara ngo yabo wadahani warendo rushitso hindu depute mwana mnyasi Metro Mahamudu harumwe wa shili dimani nge yabo msanga juu ya dimani nga nyina Hasani Hamadi mwende mitsami hulinga mjoparsa kampanyari mwende wela mitsami hulimparise Arshimedi yebanu obahanu o harumwa ingazija mswambe ingazija o harumaze kapitali nezesu kapitali yobahanu zesu centre ebahanu bwatiyo mwana waliyo harumwa le bari wano linu utambishwa ndaba ngebanu ridazaje ala hakika ribule mru mzima yatsojwa umetrize o andu pia kabati mjitsi bavu sheka bonga nzo andu adojwa shabu mnugu jodowa za miji kaondo wa juhao no kejaja wakati ija wakati oke manadamu oi kana ujore mambuda ikati nena mna yokaya ngebidoze FF za huwa nadamu ikao do wahima wa wanene manadamu oi wajusezi itwa ze region zijuhe haukaka na uja utilete yani halini na hizo hazizabidi zifanyishihe yabo singara mbobanu na utsukaba ndungalo muo izo haziza nzozi fanyisha ukangari jijuwao sina ujoja banu la mumru mraja ambe wenga ufaransa ngorongonga una haki ganzozi fanyishihe hataratibu namna yofanya ukezo afanyao sikari jesa afanyao zilapia ndabalo dukuni azipangao shando ujuza yomengo ni mweze mbananku ikao sonsi piangari zijuwao zabidi zijo wakati okazi fanyishihe ngamjoeleza mbabi haruma suala bonlio haruma zenongo zaho mjansu jini zawana nyasi wadingo helezo kabalabdala na munyibaraka sediswali wala wakanza watenkodo haruma mjansu jini wende warindo daka ndaka bawa hewatu sinde heli vane tarehi ndo hakimu panuze video rambo zine zenongo rambo zinu swandu dunga unuandu zihui na ze video zinji ngizo manunga zibakiyo ye kamdo nga ze intervention za mwini haumdunga ze intervention za Abdala Abdu Hassan wo hamba ukaya Abdalaka uzingaro hamba ukati tsaua ni zingarilwa amoroni nonsi zingarilwa ansujini kwa joti hada munsujini munyibaraka ye hamba ukaya ngamiradhi ni rengwa unitawa unihema kazinitswe no itsambatsanyisa lewe wansujina wetsandra wawana asibabu ndongo kao zini husuwa miche shazinu za jaleo vanwa kautsa hashamba habari iliyo mjumenyewa nango onotsa wanandu wa garde sanfura kwa mru ya sifli balanga mambo mwenyikatsi na wandu wojua wapare wakomengo ni wana wawali yarmwe masiwa yayo rizijua usonsi pia wakama guverneri wakama prezida wangalema bavu kapatsi mru ama mwenye na tsukamu ibanu haufarishe zono go sonsi razianshi raziona yabo etside ajoshinde kati mijimilimira ruema mwanie ekati ndo yazali wakati na jirani wawonezo ya mrenda janalibe yekati nda otima bavu ya hule bokwata wanezo nwa hengazija no haka wanurise shaha elewa ukaya epie jindio nanzoni mwambieni mbabalu kumani ha eshuwe yuho yanza ya beho wandu na yode mana nanzoni do makinisho wandu dingorongo abanu no wari dungao yehebehebe yinu inuketina baraka mtitsodo beza mweshale fitina lokaya hai ababa hamba ena mfu hatawa abon panunga bwana anyasiro naweza wahunda gamonoka zonje mezonda Ahmed Abdullah Muhammad Sambi waoneso suja wahe ya pula asiha walandu banwa bohaja yebo ya hajange ja Sarkozy bari jwanza bo Sambi ya haja ke ja Sarkozy ya dobuli wa kafeti ya hiyo nsie hela ya dobuli wa efanya se visiti zahe benge ngujonda pointe
rijo hanza leo Muhammad Ali Swalihi yakeja rais mzamani yakaba nguna mrehemu yabira shakshiraki wakati yakanele tuhumolahe no hakabula mahakama no rejoda honi shakar janzenzeke hanso abantu wazima hata madziho katsuhenda ritwanza Dr. Salami yakeja wajina wanashawe waili hafwao mguna waremu yambaka jenda madhoni kane mwana yasi mzee wa hatu vice president Janfari na Bahasani wafiwa ni mzaza hao kwa jajo udungaze maiti kwa jajo tolopirizo aja wawona vanu wakomori warende wa socialize ainu yezi yomrudanza adwamba ngufanywa indini watinotwalia ngari jofanya fasi chef mrana ngwa katwahi ya twalio banaka zoze ngayo ebenge kwezi kanzar mwambie nukaya mbabalu kumani ngena esprit nzima dotsahama nise pala fikrukaya ikale jeshi lijansujini landise kwa hila wandu wansujini waloma komplisi walobala ikawabo yotsondroko ide mwana wa mjomba hango ide mwana wa mbaba mzima ikenga rjonda rajanis na abo zijiri juzo hao watula magari mro na zinji zijiro iho karjesha atabaya lebavu nguproteka kuna hanyisa wandu pia ngwaelewawe system kabati mrujoana na mananya sababu ndawe yemijia hatu sienda kimila nanti sienda kimji bana mijia tunga bwana warendombo mijini wovazo amajuni ya obo hamisizi wazunguswe miji wojo labo akakwalisha ula shamjo wa wazaya wojo ushingwa muhanduza wakakono njema za homji rihana namna ya hatu ofanya hazi shawetinde jori ramene rendera renge mwana nyasiri mbehebano ndera mweyafe na balola izondi zoanzao izo arifanyilafe swali rijwanze kensu fe swali ya lao prison woyamba ila komple opposition helewa ukajelewa hatawa hende benge bushini hau hende mahalenda sofi rijohanza mutike boya kakandani haundumana nyabala mvuru hamtaba hano atawa shakar jalinda zila yebenge obahanu mriyaka za mgala wasi hawajulwa woko satena kuna umani semi jia hatu hasibabu lizoanzao iluba kiyabo yekabano 2021 boya saendo ya waswili ngwanzo utemsaja janzuani na mwali hataru mwemi jiwasiri jiwane sahemi jibatsinda yinu wa ustarabu haladara garjo shindana ideologikima garjo tabihezo ananya sajo renda shanga sina ze hukuma za kiminji gasina ze hukuma za kimabavu hata wewe ngojo kata rumwe sharia wahia namne kao yeke sharia ushoshe data shilemewa shireje harumu msoafu kashjare resolve ce problemu shoreje yiharu ngo za kikuti muzini wojo para panuze komite de sage zo katsatso kansukaya pakado mijini ba hata yiho nyujo consultar mwe mahakama mono ze sanction njia harumaze prefecture mono mashafu wa miji bala wala kamtsatso hansi bahi e mashafu wa miji wala kwa janso abala iliwadoni kwa convocation be shandu wafungwa wala wojo resolve ze problem zina ona kaabi wojo kanso no mji watwala ndongo za mji basi ekango fikiru kabalo wandura hawatso helo kangwa manipule wao hawana faida nafsi ya harumwe miji ya hatu ngojojo tema fitana ala pia harumwe mabavu no harumwe zisiwa ikenga jojo hari jiwane vaho kensabo do kwaze nsuli bombaba lukuma fikiri zindo ajina ngasine namna yo sanction juzi wapango wandu wansujini wenda harumwe faya huwa na shamuron ikao mengoni mwabu waka wa baba hatu waka na huwatu wenda wahimabo wa subuti warengezi tswada ho za Hetsandra haukaya nenyafu amba ukansujini yonde kapitali ya Hetsandra shailande kapitali mzadzo wa henyafu amba izo kabatsi mrutsuzi juu ukabada nsujini kwamba nila ashili msanga juu ya dimani mbeni ngeze nongo izo wazifanya huo no kayo wana wala wajaola balangwambo kabatsi mru ya jojo zingaro wandu wala ya wahonyowe mashuara au ya warema no abotsile daraja la wasule karner liyo watsoni kwa zifungo jizo wazifana walabwa aja ya ile wayatubi ya haswami hilwa wanzo akenote tinga wataba haka naho na ndongo jojiraru momji heni shababu jofanya ndongozi jotoke panonga mashababa mandao watso jojo ndambio wa mzingaro wa mfunge wa mbazengu wa mtswezengu wa mzunguse no mjinga bo hukuma zinji hauyatawe mjimdamezi yake koneha izo sanction shakuna uriramene riwane hasibabu ndawe uwanise ngojori uwa ridwe hanse tarehira nziha shakuna uramene mrubanu ya jitemwa problemi wane na mwanani ebengenyi wana maongomen nanu wakomori wonti pia batike mrujo kubali hadwe manipiloka abala Abdala ko zingaro seni hamba ukatsi fanyani jeni zingaro hunu haukaenge tsendo zingaro nsujini nikebo plasi jomkina bake mwana manzande fandaremo yabo tsitaja la mumja nsujini haukazibiri makatime njiwananya swaka utsahiho ngabandu wakawana sujiniri wana nejaish wo mjansujini ulobalwa ye magobayo nsipi yari ya heza ngome mimo wakati wa mimo ototsi kawo sono sedil mufti mguna mrehemu na mramba doktori Yusufu mguna mrehemu warenge miharumao watitia wahimi mbonzi mbili harumae mabango ya nsujini pia baka maparleur
kabati mdu mtujini enda hazini kabati mdu mtujini ya samoroni kabati gari la he komori haula hengas jala kaunja mtujini ye magoba pia heziwa rikawana na FCD hapo wantujini ngwa eshele yao le bailo ye yo sinderi jo huja yuonda asirakana zijana jerdo shangaziwa hata wafanywa habunjilio wali mpisi Sedil Mufti harongo wangu na mrehema mbokaya sujini si ujwa uswami shasi kardiwaza zetware hizo pia kaurinika si wana hao wananashwa hao wajuhu wa hao yebenge ngara nzora mbe azalukaya yekauhana miji kaongo dobira wenjao fanyana ndongo juoke mijwe ifuhale ya miji pia bawele westili yao yebenge ni wananyasi mlongo meni no alo harmwe mabavu adunga wezi jiron sujini na mkemaki ni bakarra unja harmwa ishwe munyika na utula zongo kwa munyika japaro manana mwanani Abdalla Abdu Hassan hansujini kajaparo ramene wanru wajawane no mjansujini hato wanru pia Muhammadi mwana hazingaro mbeni ya sistemu ilanze fanyiwa wana wambeni wajuhe wajibane rizeleza si wananyao waelewa kamjesha kiola hea Muhammadi mwana katino siukaya mbeni kwa jaju hawa wana hawata mroba hanu hasibabu ka hazingaro wambo mbeni do wajoshindwa no zingara alikarani na Salim Hassani no wandu walo yabo pia na shatira wawatowe mjawa wahunde sanction atsinde hali mohorondo wajoshindwa no wandu walo azalia bake kwa hunda sanction moroni barwani de utsina wenyi razidande utsina rwa wajuao mrani hao mengoni mwe miramu juao matete brule wa moroni yende ya tujonda wandu ya waforme wafanya hila shazinu pia releo malara nzori be watemi jipia kampanyari mitsami hula tujonda wawaniye wela mitsami huli womjua kusuja ujulao itanda mjini hotsi ho majo hamba ukendo azalala lao yuakadonga ukotanda ondo abefuni bahi wejuha azalato joro habali befuni bahi ntitso fungbe tsanda pia mira wetso juha waro azengala zao zila zingizemba beti salamair azalajo ko obligenza himtsuja watrao hata hemiji pia ya mjini wetso juha na ufalajo shinda ya umji no shazinu pia wandungwele wanao wandungu ajoe pia janzo ifaniwa wandumango harumana mnayokaya watahemro yuwa mramene vanoba handambala abanu de heli inu yetso jofahe hamu wakomori wa mharaya hata haukaba nimengoni mwe hamalo niyo ngutsodo ambandu kaza balindi nisambibo koye hanzo angazija na abo mimi tsanzo angazija na olo haonzuwani hai fanyazo anziwa babana nimretso jihansizo hahe ziwa nabo kutsanzo fanyazo anziwa ebenge utitsodo amboka sambi yengwanziwa angazija zabaranzo angazija nso hanzo anzuani nso angazijo hatu dizofanyao ebenge kwezi kanzani mweleze nukana mkemakin zebanu abahangasi wanahanyu wanana shwahanyu saze damuzi via zefikirangizo kabati mrujora mene mananya ya uwe mananya sito jofanya ze hukuma za kimiji hawa wajirande konti na uombaze duweni ulomade yabone ya elewe mruoi yode mada na kanzani mweleze nukamba balu kumani kana hureisi uharumweho yanzo ya ribehe si wakomori ndejeni mweleze kaya harumwaze taratibu ikao dozabidi zifanyishihe harumwemba na inu simwelezanu kaya banemba na inu inumba nanza o wanduwa juhezo kweli solution ketina longozi nji sirongo wao risari wetufe zo kabati mrutu zijua shatena ngebidio wandu tena wajuhe haukeka karija juha yembana kenato wano harumwaze media bahi kenato wano harumwaze rezo sosio bahi kenato wano haruma diplomasi bahi no wala kwa no paro huja batinokaya si ritende yode heli zonongozi kao hambo mala pia shabo hizo nongwe kao zo preparewa na bani jo wakati okaya rititsodo habandamba kana mjwe mfanye jao na mrende jao kabonongozi njika wandu jofaze nongozi jirongo men hauze nongo mbaba lukumani ya prepara fanya hauze wafanya juzi enga mjawe zo walonizo anzo wadibe enga mjawe zo shazi nongwe kao yendongo yatu ndo nasu hindo juza do kaya karna ujodunge procedure inu shake jajo wakati okaya ritsojilashe komsa ritoze nongoro lonizo tsodo zitoa beendwa ye rengayo aria panwema na maona renda usikura shindana nane na simani raka ushindana na okaya ngwadingo ndamba mbabalu kumani ndongo ngebidogo nde sanction jau raka mwa bivurano banu ila ndongo ya kihaki akanga mjore jembabi ni mwenezeni babo gamkomra jar malesu ala linulahe mbana inu anwar mbana inu haina mru hadisie na lejamfi mrutsi mru panu ekama dwangale daula mashababi wa daula haki banda Abdalande president ngabwe mananya si msingani haula shuani uende secrétaire général wa ye daula haki Komoro Muhammadi mwana ola porte parole nawe kama ndanza mwone poa yabo banda Abdalande secrétaire général shekama ndanza mwone poa yakana Muhammadi mwana holi honde secrétaire général ikaya haju
haukende haukawelewa ukawola ngena bagari ya ndongo zindo jikao ngujoshinda mobilize ngujoshinda sensibilize ngena eloquence ushinda rongowe ngena ndongo za taratibu za jitihadi ya ushinda fanye donc waundu andu ko wotsako na bonsi pia ngoma leader na bonsi pia ngwa wanao harumwe bana daula haki na bonsi pia ngarongo wao bana yebenge banu leo yemrujo jahambilo kangurongo yena fakri wa mdadabi ngurongo yena msedie ngurongo yena mbabalu kumani woti sana mrujo misho kangurongo yena mrulo harumale jamfikomsa izo tisawa yabo wandu waho hatujuu si ujo wamete sure kuturulo jua yeba olangwa mboko haukeka mbabalu kumano banu yalembela bana ngena mruja bolto haumruja hajimbe swali guhadisie na mikana kodonde na mbio karibala lukumani mka promotion Abdul Hamidi haribala lukumani wo mjua mdendo viveti haribala lukumani cha umdodunga na mwende tsandaya izo sizo John Nabia no gujwanza juwe zinu nifanya uharume daula haki yekangari hadisoma kalima kume bahawe manane ngujodore jei haruma zeno ngozinu haukazi nude za mlembeza zinude zimtabishao na ewe ya sahunre shwabaha shoka mengoni mo wandu wanwe mdu anainua ntabishao mrufulani na hundreba hati na mtsengelea ayo ataritsi hadalane ono atarimwe makoti mdingo shako mori leongo tsesha mdingo duani shabala bwarende he direct manzani wa directeur mo duani balazembi wenda ukene mnakoli upemru wenda muone hau mrongole zondrabu zenongo izo pia ziheya ebenge banu mbana yinu kanzordo kama akini yezi mwezi apreba he namna yo gérer conflit haukayo mengoni mwendo ngonku ya hemba na do ugere dukaya zenongozi titoliza bwa ziridisi ziritahula tsubiri rende bahewala wajibi wao wadore ngaweriteshea shabanu heni ndongo ngizone namna yoziswifi gasibanu sonti pia ngarongo wao nangamonao hasa negociatori juza trouble watahabe wa mahakam zabari mroji atsufanyi wazo na singa si wenji tsambala ungarfanyoze direct de makalima do subuti de zenongo za Hassan gas Georgia Bolto maudu ngazjenda mroji oshao zabari Abdallah tsingo tsahaye chengazija nabonga bwana nyarongo wao ngabo ndongo dokangu derange ngena ndongo kawe habanga zidisao izo pia nganza orelewe ritsiramenewa wa haruma strategy indwa jina nganzo mbana yinu tsena mrwake na vision hemba na yayelewo malanzo yende mrwatifanye mzaha yabo tsikanza njari masuala hindini hojabo ngale suala la hoa na nyasi wanu mahususu mwenye baraka setswali na Abdallah Abduhasani uhom tao hao haruma zeno ngozinu wakati rilo nuhu abwana nyasi wa elezao yo haki ya heni mzima dasizera ai ngabone sao kaya wo mtawa hao ko tulekeza zenongo ibidiwa jirande haukeja bidiwa tawo ngabone sao ka banibidi mrahu fiero hauka insinongo nyango mimi ngami mengoni mwandu ikao ngamambo kaya ritike jamagonzi ndwachi tsamba ngwano bana hanya mizale gunji hakaka ono ujwa mreme pa hendare manano pandwa yatso jihu abatino kata afuma yo joka yo erreur nku ko jwambeka mlunge na andikao wa mhafadhi ngwa mniko renseignement ye question ya Abdallah na mwenye baraka setswalihi keti hamade ya Mustafa keti hamade ya Razida keti hamade ya Muhammad Ali Swali keti hamade ya Sambi obahane daraja waswili ngiyo question ya liquidation yiyo karno kantir doran twandu wabanga mabondra ba uchau zijirira ngunga wajambe no engeri kojo za feswali kajajo kazijire halira jazinji za evite wanemana za evite wadabo kwando wazijua wazitawa ebengo bahanu rafunge mnamba hafa karna humfunga tena ngebidiwe kanga bona mna yo replie mru ya replie yende ya vumwe ya fikiri yaonena mna oja sote zijira wanduwe njimgujo wa rehemu tsione samfano banu wa mze watu taki Abdul Karim hata hama hana mahana banaza mnita homjini haumbeni hujo molwae gazi jeniva alo abali fubahunu hata hareplie hata njabonze habaki hunu mahata hajako fanya iswarda sekomori hende mgwenda mpabahati boya mbwaka enyo rahi ansuka paroruma inti harumu nati mpaka waruma inti shanga bandu wakojo jirefije mahala c'est des choses qui peuvent y arriver vanemana bwa hansi wa inu statut ya réfugié politique vanuze ntinku wa bwemi wangu harumo wandu wao waelewe kainu ukangejo henda makate no wandu wao pia ketatsoba kikomori bahi hata Ulaya bana hata Marekani hata harumo zensi za shinarab nyona mrata la mahale dani kwa réfugié politique habaki hula vumwa hamakinisha nti ngasina mwananyasi yabo yadungwa mbiyo ambo Muhammad Bakari Nzuwan hareplie ge harumansi Afrika abu ngamwishaulu azalingwa mongondo nae lo fulani ngondo nae ye manavumbulu ao dabwalo namo yebenge banu senongozinu pia ritijari jibali ya mama jangaja ridobira rensite wani mabani hatu walo harumazerezo wambe manola atawendi ni hai rijanze ke fesala tao una mrehemu rijanze ke mutu hatao rijanze ke balahama dagazo wajua ekuila hata waila amba bal perdu
nge yabo balara funge mnamba afar jodi mfunge afetsena ye mana maulu to shari jodo mexite hunukasi ha yena Hasani Hamadi na SMS na Rija na hata ya juzi fundi wangu alimhaji sidabo yakanga una mongo ubanu abungaru watu hao shango ubanu ye mana tsamba fesali yare je kandani ndi hauya ndo magoba naenda hundraji dabo yakeza hezibiri ebenge na mrenzi za akili zatu zifanya hazi baba nukarutsuwana sina wandikao ngo na roho wanwandikao warengeyezi waibadili na roho no dini no binadamu mrati fanye mzaha nganzori jipange dotsoka yao jitihadi nganzo kai dotsoka ya hore je nganzo mrare je dotsoka na joka karna jwa humtowe kanga si zenongongi zobonze pia na banu mbana yinu rambilo kayo wandu wakahenda no uhuru bonsi juu na tsindio bahari maze histoire pia za hezen sinku reze revolution reze changement za kafanyiha wandu wenji kwa jako kaharimazensi wakauka bonze wezipanga vano wandu watawar male bahari mwa Afrika waotsido wandu Afrika walango warumao maraisianu mapupeanu shawandu walo harimazensi zinu wawarumao par telekomandi na wafanya chantage na wagidewa paraja wana Joani Kamale tina na bursu wanda bwendao ni kandongo otsido wafanya zenongo hizo yesi isi wamanga karitibonze yesi kartujire jisokaya plus de jibala combien de millions senda ukomori heni mwaha uharmu investissement hiyon swazitomba tindasi zelapitaliziwa hao tindasi yengasi yabo yekartuzifanya shemane zo pia zifanyi hao daboro lo mahala rengo makinifuat rifikiri riwana ndrongo shala dhima mraji ufierangu ajojo wana yebenge wandu wa siteo kaya ibidike munyabaki yende amba zila za pango kaya mparisa na mtsomre modahoni banga bajobiransu ya bandu tojo ambeza feswali zisa ngwajombe zozis emanalo rambo munyatsi tawawu ya tawe dabo yalo namo emanalo rambo abdalo kaba kawati rohe dabo yalo namo na banu heni mdu najimetala place ya hema nanya shamra tito ritijor ka faransa haumdunge mbaba hanu abandaya mralo ambo kaola atirohe yebo koni timbana aliwao kabati mshahara wa mbamru bala shazila ndongori tingofanya huwatwania na ripange rijiprograme rijuhe rifanyeze ndongo heli abidi heli dhamana ya zingarele bavu zenongo heli zabidi zizingarwa rilizegwa jezensi za lizaegwa rengazensi za hao sheka mwenye baraka ngujisanto kange en danger nge menace ye kakarihila ngujisanto kange menace ye kale omana nyasi Hassan El Barwan ngujisanto kange menace yabo la dhimare pia tsaibano avumwe yafikire namna joka rudawane bwana hakekando usuja nguo mono ili bwana roha yekajendaru mabunjilio mono Hassan El Barwan roha womrumdu hazine zembale neze problemu yetitsola riare jay riono mana nyasi sale hasumani yetitsola riare jay prison hakaba ne kamru bangu wanu Abdalla ufunga kadonga yekajaro hapirizo ardiare jay horo habu mangoni babu yemze wa hatu Yusuf Saidi juzika jamba ukamda joda honamdo na wanemna na ihaparo amenasewa hata hawonsi pia ebenge na mrensi ritijite harma problem zodo ambo kawe yata wende hula uyata wende hunu uoka jafasha haroha reka hende marekani etso jore jay yeka haja faransa etso jore jay yendongondo kando akentu wajipange wandu atsende kinala abambi yona ndongo nanzona bwana ama wenjiri hense haba yotoka bande hali no atandi vanu jau zinsinongo rakanizo kajaka uprepare dictature ni akarika kujua batu likapange hela tojo irenga shazi ndongo kaure mabombo ajuu ngari turoma azila adhima batu ronena mna yovango mwanzi ebengezi zenongo zinu zizunguli yao no ana ndongo na mtimsido exite wa zenongo zinu amanzoni mweleze nukaya yesi jo kamunyi baraka nja maure kabo ma journaliste wanzo kamunyi nge maure makatiriza mboyana abo atima wa makatiriza mboyana eso sisi wandu waheda haki kweli banemba yi ngasina haki ya hankulale jimbo le rwamba aba munyinge maure abange ngazija eso reyel manga ne ani eske zero hozatu zo yabo zo karudamba munyi hata wahende nzuani hawende mwali hawende ngazija paske ndongo ya handani ya hatu ikakweli ngaru wanombwana ngari jifikirili yao yembana ya hane ndo twalia yoba hanuwa na nyasi wanu watahwao ngwa wanono au ngwa wawadi wafu hango namo ilondele kesto la hemru wanembana inu ya bila juzi sehandani yoba hanu razida aliyo saila msedi amba kajalalo magobanina ye halala ni kwa sursuban yenformewa daina mzewa hatu Mustafa Sedi Sheikh est-ce que réellement yoti complot yezila ndongo ndanzo spangwa eza baruadi ngo hambandrabu aninge bidori jisusie no ananya swalo bonsi juu warengezo rajofanya sina wazifanyao hausubuti na usuja haukaka memu mrulio bonsi juu urongo udefi uparani mahakama ya ndabo yehenda neze complot zifanyao walo waliswao sumu walo wolo woronowa hawa wolo yejuze sisi ni mdondo bala ngondo hausuja haukanga bokao hata zero hojodoka na twaramo
ebenge mimi nsuo na ukaya ibidira amplifie zenongoza mbao harumwa zerezo kaya mnyinge maore haunge ngazija haunge mwali haunge mzuani alal hakikanga ni mwambioni mimi ilo sidele suale kao ngali ni preokupeo harumwa zenongozini zenongoza handani do utenderi juwe ewa nadamu wanomala waliongwa wanono haukekangwa wanono rekangwa wa mwali rekangwa unzuani ko jwambe kangwa ngazija yembanangwa johi wana kasi hunurika Geneve juzi banesha jo sambaba lukumani wa moti nongozi ndese mbana zinu pia dabo yaono kakoli banu hakahamba balatsa baze diaspora na ye haono munjiliano he diaspora juzi wenda Geneve yere isitio toshinendera tsanganye hebala yaono kali mhajala na Afrika jamani hajahundana na depute tosha hadungana na Metro Larifu hadungana na Hasani Hamadi mzee wa hatu Ashirafi wala piangwa yabo watsanganya hane mashababi no wazaza hatu yeze janibu pia za heze kategori sosiali za hensi ya hatu ikabala zinongozi langa zimtrubleo na iha kanzua nuanzua nata kwa jamumilia zila ladhima zimtaru mashida ukahai vansika amba wasi uha bahiyo ndemana leo yinu harumo ya vinajale oo woifakri wa mdada biarudi anja banu ya jetse na jafanyeze komplo zahe ya jeke ngujo kanza ya njie wanu wandu wa siasa baha ikaonda wanza wa interpele mdo jua na sisi ngasimakina ukebe hati yari hunda rawanu wa jabanu marefuge politiki rasiri lobanu rangu halerlo na maisha kabati mdu jori ndinda handongwe kao ngujo kahu nsikomori hunumdu katsojo fanya ndongo za utsomonte ndongo mrate mdu aruma ndongo za ndabu yode mana loma makini yo haki heni mwana wansi ya daji zinaboba nzinsindes John Funga es John Funga zindwaji de katsundi hanandonge kao kazijadunga sharia shahoro wa yo haki yebengende mana na nzoni mwambie nukaya na mkera dhinyi wanama rila wembabi harumaze complex no wananya si walo kinyumenasi wanzoa dori vurizi zao mpira vature wankulia rehambale jimbo nono na bakendongo nzima bahi na rijisusie no solidarite hatu ya mkobazima na rijisusie nabdalo bano aliyo yekange mnono yemrumshahe no wana wake mamakini na rejusisie na mwenye baraka ekoba no alionge mnono na rejusisie na mze wa hatu mrikao rango botasata lo Mustafa Sedi Shehi yemeshahe menja tswabitsa mwambuliyo na prison reangale mwana nyasi wafungwa bonsi juonsi pia ze Dr. Salami ze mze wa hatu sambi wanrao pia yode hamurlo jokaniyo bahekanga sine hamu hiyo hata osonzi aniyo karna uwaza yode hamu ya bidirike nyoka engetse doka Salami tjoka mrindri ndo parona mbiloko wana shwangu wafu mbabangu nge mwadi fulani nge jau shahonja harmana diversion watiti wokari mwenye hende maore yebanu maore badaki kambiri minso nsutsa hanzi juwa nsu alal hakika ata minsu amin zenongo hizo nane kazi ja heni mrungene haki ya haji ufie haukejo wana nde ulo namo benga mwanzo ni mboshene message ukaya naritao harmana diversion wao naritao harmana ndongo watiti wao narangalie entere generali nando mkobazima riwaniemba na yinu bambabalu kumaneshi mtambi shao dabo banatu walo hunu wanunga mto krizi haukae katujwa balato shangudu amba ndongondine na Hasani Hamadi henu wakati yao natosha ya hima bandu wazimena ya larifu ngutabiwe roho baba laba ngwani pangawendi onamvyo zizi iloka janja bonsi juu le 6 juillet haziele 6 juillet pia anza fanya eche watike mjujodi sasha yendo nafanya le 6 juillet haukango nokekange wa eche yabongene control yabo zenongozinu pia zinongozi juorodi kabati mba mtsanganyo ya ndo ili wa Komoro wa wanone zinu watsanganyi hao wahezaji itsotabisha mbaba lukumani ngamu mnadhirio ni nedim kajajo hanza atsona mrarongowe dictator wedanza one mraronge katsumvumbua ukabaja handongozi kwamba bana katsinda ngamjwa ma dictator mahualo duniani wala yengu kozo wa dictatori fubao haukari maboketso moza nge enfant prématuré dictature ya heila c'est fini kana ujua yademana ringwambe mwana kanga kayitsa ukaya ngarije mpozeyo shazeno ngofanya au hanzoke wawe cheo no wana donc banu msidore ngwana ndongo watiti kwezi wanama watukufu mdesho wandu wejabanu amba ukaya diaspora jau simwambia nukaya mze military yetso juhe marongoa mze watu wala uloba mshanga mahi marongoa Shaban ngukozo mbabali kumana yetsona bolto afanya directe banu hambezi jiriyo ha denonce hasa negociator afanye na hajimba sediasi na toe posto ya aina mwamedaji ngukozo tamashema komante za kisofwa na bajau wanasho watu waloba nwanjari mwaze komanteri zila pia ngazua bulverseyo ngamona wende wabari lubna leo wabalabna leo maunu wabalizna ani ngwao haruma problem haukaya waelewa ukaya kwatsina bantu bobira garitso jokaneze manyezo pia rikenoba zima rinzarendera tularumana diversion atitatitu amapiti kamtsuono kawalemewa mono mimi titino posto yabo hampano elimwe leo kanganzo mrake solidar mwemba na yini posto ya partage wabangio 1000 partage
e ba wale mrola haundu 1000 € harma 1000 partage yebo ya partage 1000 fonga mimrindi mimi boyanzi oka volto le briseur tujiwa couple ensibanu zila bine mshangu no wana ngamina problemu zani hunda yabo na mwele okaya nganzo mkema solidi wade wapulwa fundi haja haritsi rongo ntume nai hafanya ndini yabo bogo situwa partage wala partage ensibanu yeba hafundi wona mri ya renda nai yarudi ya haenje zabi yetsu para mrau yarongo za mruki unanyo tsido silamu tsidoari nasihi yenga sandu ndi kartsibanu na mnambi yarmwe makoburi jana mjovira bahanu mwone kaburi zimalambilokola hafu hazidwa nitwa bilokola makaburi mengo minana umengo shenda olafu hauti jamba mangabi wala hafu hahusuda ebengeno wandu hafa eze circumstance shaho mdudo fazidwa wahanda izonga zipawo ndabodi dezi wao banu yeza mboba nuzi repetition ebenge yunisa nembana inu na mkema maki ni mrwatsi dotsa hawana diversion yekangara mbao narambeza 2021 hakesho de shita bishomba lukumani yekangara mbao narambeza nongombi zijirio harmaensi narambeze masakri zifanyao naridenonce naritsahe mobilisation narijimobilize narisensibilize narijuswa komorine mabavu wayenge yeziinu wadunge mwanadamu moyi ngono hata izware ndao kabatsa hata mrujondongo yarenda harmaensi hata wae kangu doambokaya na mdoamba mbabizinu nifanyao haukako ulo iho nruka na rohonge ajwamba nongo zarendo ebenge naritrawe riwasili hula ranzao iho ranzao ndo denonce wandu wambaba lukumana lawar mazerezo mimani mwambioni nga maono wati tiswafi huwane mbane nuona si jamais kwa tuju wandu wa watene teti nga mumlabioni kwa na ushinda ibakishanyi nyi wananyasi mrenge banyu mkema drua mtaweze nongozokari mdukujo jamba deziwa wola fanywa jao bahemru ya nono hotsi di horliyo na mdenonce nari continue ho denonce yendongo loba ndo denonce do hamba do kabwa zima do utawa ngabo wajibuo la vima karnato shinda sonsi piarto kane sanfro shana mfanya jitihadi rambezi nuzijironai ya actualite iliyo aba hande zenongo za nsujini hizo ngebidozi juse dunia zijuse komori pia zenongo za jiri nsujini ilandongo nziro la otage na yoke na ujokiri harme karnerliyo ukayandwa tsieza jimbo la taifa ukangabo hando ndo ate magrinadi yengu jojo liheza nzuani shali tsezo ansujini litsezo mbeni litsezo afumbuni handongwendi dabolo ndo koyonsi yarenga uhuru ni mdunge na haki yamba ukensu mwaka urenga nye hurunga bwandu ndi amahurani yabo sidetso joza le jimbo la taifa sisi sujini ngome hala mzazi abida mzazi wa handani wa uhuru halali mse jihadi ya dunga ambasadori mfaransa mbio mpule drapata wa maore ya tolo asistani maha wala wandu wa wanohuru wa piando wa mzoba tsezo wa jimbo la taifa yawe holjo hezo andahu mbeni do utso jozo wa jimbo la taifa fumbuni tseziwa yabo ngwanzo hezo andahu no ebenge na mkemakini zinu generation sirajaba karna kubale mafitiano na rikebonze na rikondani shinu jihadi shinu riwanao izoramba ngazi watambishao karna uzia sito dungia abantu hata ebenge joka orenda jezre ndehe shana mtsisede harumwa wanapieji watiti yabo kwezi wa komor jakanzani kemle amwambionitse na ukaya osikwama udujumwa oetsanda hamamvu kwa unjilia nao harumwa wo mji wala Courneuve surtout ndo harmwe park ya la Courneuve ikaunga mjore ngale sa 50 vola gara ya la Courneuve lenda Austin msebo nsi harumwa mahala hambao cité Floréal au cité Floréal yonde parke kaunga mjo sabonsi a 17h za shifaransa henulo na dawati na balie henulo na mswafu na balie ze telefoni ngizona hakanu kwa jokonda asome dua yabo baada yabo etsandra ngwa johonana wa hadisi lesu ala la msujini nizoajo kaurenga hori honde zenongo warendewa shetwa da hoshahash yabata mpaka dabo ngamtsoso amahe katika mle ikati shinditsele zo ndo lezabana wodo muhimu na ritaoze diversion amtikurukaye free agwa ngarjo parana ukangi oblige rudir jimobilize zenongo zinu romana sabdalo bano aliyo ngemnono na mkemakini gouverneur Mnyibaraka Sedi swali ho bano aliyo ngemnono razida na mzawatu Mustafa Sedi Sheikh ngasilingoni mwao anu ananya pia walobonsi juu ze Metra Mahamudu ze Karihila ze Yusuf Saidi wandu wa opposition walobonsi juu pia si mashababi wahe daula ya haki heni mbaba hanurilio anu ananya si walohunu walo marefugee ngasisi nao rizingara na mkono kwa mkono ze antecedents izo ngizono wakati ozijuge shobanu lobanu ngasi harma etat d'urgence ngasi na obligation nzima do ujimobilizer sanganyihe riwane no wandu wahimilashe kudishamvushinu ne mruo iri mhunuwe wadzimane mizi ili nsujonda stabilite yabata mpakanda abonga rjoho nana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.